Agenda itu adalah sebuah jaringan kerja antara Disabled People Organization dan Civil Society Organization yang sama-sama bekerja di isu pemilu, khususnya advokasi hak penyandang disabilitas dalam pemilu di tingkat Asia Tenggara. Terus Agenda bekerja dengan cara memantau pemilu di beberapa negara yang berada dalam jangka waktu proyek. Terus kemudian juga melakukan penelitian mengenai hak partisipasi politik penyandang disabilitas, kemudian juga memberikan training atau pelatihan kepada election management bodies di beberapa negara ASEAN, dan kemudian memproduksi beberapa training manual, terus kemudian panduan bagaimana memantau pemilu yang akses. Jadi itu adalah kerja-kerja yang dilakukan Agenda. Selain itu, bagian dari untuk mempromosikan hak penyandang disabilitas ini, hak partisipasi politik ini, Agenda juga berusaha untuk berbicara kepada badan-badan ASEAN, termasuk diantaranya dengan AICHR, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Jadi ketika ASEAN Human Rights Declaration itu sedang dibicarakan, itu Agenda juga memasukkan rekomendasi agar hak-hak penyandang disabilitas itu juga masuk diadopsi dalam ASEAN Human Rights Declaration. For the past 10 or so years have been experienced in helping women to be voted into office. We've done work to ensure that women's representation is increased in the parliament through a series of initiatives, such as conducting advocacy for the current election laws, which inserted the quota system. We're also helping women to enhance their capacity during the electoral process, during campaigning process. And once in office, we've also helped them in enhancing their capacity to perform in the parliamentary office. The modality for this work is we work with civil societies in 5 countries: Malaysia, East Timor, Philippines, Cambodia, who have the same aspirations, have the same passions as Kemitraan, and we work with them along with women who have aspirations to become politicians or parliamentarians, or existing women parliamentarians, to work with them to reform their current laws that would include more women into politics, and we work with them to enhance their capacity as well so that women can be elected into office. Keunikannya adalah dia memberikan tempat untuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk berdiskusi bersama untuk membuka informasi, terutama dari informasi pendapatan pemerintah dari industri kreatif ini. Partnership kami adalah Building Bridges for Better Spending in Southeast Asia, dan partnership kami merupakan partnership terakhir yang masuk ke dalam ICAT-AS komponen 1. Keunikan dari partnership ini adalah bahwa kami melakukan riset dengan menggunakan 3 tools yang sangat terkenal, yaitu pertama adalah PETS, yaitu Public Expenditure Tracking Survey, kemudian CRC atau Citizen Report Cards, dan yang terakhir adalah Social Audit. Nah, ketiga tools ini merupakan tools-tools yang dikembangkan sudah cukup lama dan memang memerlukan pengembangan berdasarkan konteks dan tantangan dari masing-masing negara.
what's unique about our program is that there are not many organisations working on strengthening the ASEAN Human Rights Institution, and what's even more unique is that we're working with lawyers specifically to encourage them to engage in these human rights institutions and support their development.